नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। उपचारं विना स्त्रीभिः व्यवहारं कृतवानिति विवादपश्चात्तले युव कांग्रेस् राज्य अध्यक्षस्थानं श्री राहुल मांगूटं तत्याज स्वमेधया एव स्थानत्यागं करोति इति सः उक्तवान्। किन्तु कांग्रेस् हाईकमाण्ड् संघस्य सम्मर्दः एव स्थानत्यागहेतुः। श्री राहुल मांगूटं विरुद्ध्य आगतानि विवादानि परिगणनां विना प्रत्याघातः भविष्यति इति विपक्षनेतुः वी.डी. सतीशस्य प्रस्तावनायाः एकघण्टाभ्यन्तरे एव अस्य स्थानत्यागप्रख्यापनम् अजायत। बुधवासरे सायङ्काले चलच्चित्रनटी रिनी आन् जॉर्ज राहुल मांगूटस्य नाम विना उद्धृताः सूचनाः एव अस्य स्थानत्यागहेतुः। ततः परं लेखिका हनी भास्कर राहुल मांगूटस्य नाम परामृश्य दुरनुभवं च उक्तवती। इतरां स्त्रियं प्रति गर्भचित्रं कर्तुं निर्दिष्ट शब्दशकलस्य व्यक्तिः राहुल इति सुव्यक्ते सति अस्य पतनं सम्पूर्णम् अभवत्। उपराष्ट्रपति निर्वाचने विपक्ष सख्यस्थानार्थी बी सुदर्शन रेड्डी गुरुवारे प्रभाते नामनिर्देशपत्रिका समर्पयत्। कांग्रेस देशीय अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खार्गे, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी प्रभृतयः कांग्रेस नेतॄणां सान्निध्ये एव पार्लिमेंट मन्दिरे आगत्य राज्यसभा कार्यदर्शिनः पी.सी. मोदी महोदयस्य पुरतः नामनिर्देश पत्रिका सः समर्पयत्। उपराष्ट्रपति मत्सरं व्यक्तिगतं न, किन्तु समग्ररूपेण प्रवर्तमानां संसत्सभां स्वतन्त्रतारूपेण जनान् सेवन्तं भारतमिति आशयं स्थापितुमेव मत्सरे आगच्छति इति बी सुदर्शन रेड्डी अवदत्। धन्यवादः।